adechi yo we amoko saa bosom miensa ti ebe ka be na watwe me fancy 7 days ama tam na mi hu ma no wata I said te gale ne yete afama ne ayimu omo bi mi bejai omo ye kete se da meka no me se adwuma ewema tumfuo ene ma am wata be ye te gale ntimi Ghana for way amamo de hye mo ade nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansan nche kre wure ne me kotokofre na me senwere duan kanta egumi so asaw empanyimfo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kokotoko ne nye na bro sawo pansam dem sam Paul nsam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV ne kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi aban sika ho na abe hu no o konfo e ho na me scan Twitter ye na me kire wo mo me shirawo Ayokasia Pia and I make for amount. Keep watching Ghana for You TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment, and share for more videos. That's it. Abushima for and then so menewo ehia e Ghana for You TV so. And say Ghana for You TV ayi buwurem a ayi buwurem ehunu sunsun dwumedi a emu duru nene baby ye boawura no mi ankasa me ba no na aja awosin kura gume na me yema hyeme e se me de ye boawura ye chinchini pa na ye ba konfu ba e fe no maame wata na so ne ye na ebe hunu se oba besi a wode fudaka ene ye adwuma ewiye mirimu chese yewura dem ya no me hunu fudaka no me se me ho krepo na oba no wa ha ense niema bibiri wa si a oba no so obekire niema dwumedi asa niema wi nyina edi na nye we nko a ne hofro so wo ye mmompin maame wata ne ne no adwetwe nkomo maame emo akwa eja meba maame na oho ye die maame wadawruma minimse woye asantini ana na okofa idini kesi ato so maame wata kabitima kire meba menya maame wata mi yeni party sawa okay na juma me ye no Nyankopon ni wiemo tumfo ana nsuo na mde ye adwuma nintu no mfa maame wata na menya maame wata anya se na o party se ye onya maame wata mi yeni party sawa mi asantini na edini maame wata no na se ye adwuma di a wudi a ano odene itina ye di maame wata no ato abusafo maame na anye nnesia no o chese wonya maame wata ndi dwuma di a wudi no ano odene na ni dwuma di nyina se ese maame wata dwuma di nti ana se efre na maame wata na ni dina kasa enne maame wata na udi kasa de se efre Natasha wo ya asantini so ye de ya wo asantini wo na Natasha no unye free meba ntam kese na wabosu die nti so wabisa mi nko ade akire machi because school na neskani fie me papa ahye ti bibia ko wie maame ne so maame na na ebre de hweye ti na fusem no emuna no nkoye premier adwuma ene premier adwuma ne de mo dress ya na say premier adwuma ne say ashawo ejina kwa ho no ana koye ashawo adwuma nana no bi a obututu wo ye say wo ye ashawo ni ba wo ye say
emfaso bi enu se asefo de ana emfaso bi enu so na enne die adwuma wo ye wo gi ayalefo eboa wo mu ni bi e ba na sei ti se de mi kenya ashawo nu mu ana ko shia kebu e pen Natasha ai tutu ni mu no okay na Natasha yi ni pa bi a unya customers more okay ska for ban chen ya intimi sumi obi a bepemfifi mu kakra okay ope ewuruwura okay nti maami twebe again no maami ne again ne be ye adamfo okay anya adamfo ketwa nana ye nyina no ne enim se again no wotumi or spirit nana meba maami phone meba nana ana yene no aguso atwetwe nkombo no nana no ba no ana msa tudwa no 0591 476754 0591 476754 nana number no ana edi ama no eno na say screen ase no o fa nyina na o subscribe na o share ema wafoforo a omo so omo ensanka bi no omo sanka bi no dey ahwe dwumadi a na edi no ewiye mremu egusu na edi kansem bi nansem no wakanse mama bi ma semi sunu odu ku bon foko ya asawo tu brain a guso bono ano lokusia na dadamfo a efend Natasha no yenti di esiye Natasha yobi a no nya customers iska for ban chen nti emame tweben no emame ni ko ye close okay father for na yenso no na ye nyina no nim se Natasha yobi a or spirit okay na ye kura ye nim se o ye beifo okay woni ni ya ade bi na o ye se twen na obehu na ana se bia wo sisiri no the last time kro obi born ma nipa no nsa ahono ye ana na mugusu nena ai wow enti ena fufusem no mu ana meka hwe ne se de onya no customers no me pese misumi nya me de sa na o kire me se ko baabi enti no chisa yeko simi peska kakra misumi ko adwuma ne mu no busumi mienu busumi miensa mi ska kakra eni uchi ewu enti ema idi na chiko Nigeria muko Nigeria Then we Nigeria ni. Tino, you call Nigeria no. It did 3 days. No, children say. A mirror say. You may didn't a bayan. Yanko. Mokoso, yes, Tam Naso. Most starting you medina and Mom call Nigeria no. Okay. Na your koi. Ti anajo 12. Eho sun die nhu se nsuo da ho se eye po se eye nsu na yiba nsuo ne so okay okay ti yekogina nsuo ne tifi na madam fone de ko jan se de hyemi ya atade kokoi ebo nani no no so di bi ebo meni me hu hwe biem okay oti dede sa asoche bon from akasie bi etinana na wodi kunyan bo wani no ana oti hu no na unsuru na mi nsuru yekoduru kromo no kwa na ye nyanko ye na me pressure ne say o me yanko na mi ko hu ba bi a we no won na me like mi nya tumi na me bra untimi fambra me adwuma me pe scan bi ti me pressure madam fo na chese me kwa ma pressure na e bi anka ya anko be bi na mo pese mo ko no chese o pressure na me ma e ma no poye okay ti ya ko ye no a odi me call be bi America no
Moko no nsuo na no. Ha, mimna minim say nsuo. Okay, ye ko no. Because na eho ayosum. Okay, so moko anajo. Ha, 12. Okay. Ti ye ko ye no, na ma me sha atare kokko te se de hye me ya. Okay. Na me de ebibo me no no so di bi ebo ne. Yo. Na me so ne nsa. Nana, mami muso asemu. Ta mo de atare kokko hye wo. Out ko jan bo wo. Nana na kususu se ehemfa na woko na moko mala mo ana se wonu se woko konfuru ana se wonu se na ko yefa odi bo woni kwantu hu bia mo e wo no Beba. No kre. Se me de minim ba bi ayeko. okay Ti me de minim se bi a abosomfo no na eboa tumi bi sa. Ti emre na wodi weni bo me na ye no. Beba meni akata. Mi hu no hwe maso na da ho. okay Nti de metia ne epoasoche asasoche bo ye dide eye dede nana satam na ohompo beba da bi na me hompo na ohompo da bi na hu bia nso nim da bi na hu no mo na akwa na esai woni gi se mo ko ba bi sa na me shira okay na me pene sa ba ti miss oso me nsa no ensama na o ka no me basa me ka se me ka ebe ha woni nana meso nka ase abusuafo nana ana yeguso ne twetwe ko bono me se subscribe na ehye mayen nana o subscribe na o share number no na se eguo no ma me san fa nana number no ensa ma obim 0591 47 67 54 0591 47 67 54 nana number no ena no na se egu no nana e kan sem na nana nsem o ka no me kura no metie nyina wo se egu me na yenti nana yenko so eti nana satam no unya gidie bi se baabi akọ no e ho bebo a ana se unhu ni se nya gidie pa bisa na me jemada funiti okay ti me ba se ma me kan sem ne modro modu sem ne modro sem o yi ba modro pa ti asoche no ebo no na nsem a wo kan keka no be 5 minutes oyi ko jani free mani no na baabi a ne yegina no ne yengina wo oyi ko jana no na baabi a na mu gina no epona se puo se uti nsuo na no na mu gina no na mu nyina ho biem na na ifa na mu gina ne yesu as wow nana what free ano akowura nsuo ase nana enti wakọ nsuo ase akọ nsuo ase ene tama ubi ewe na nsuo ase na me yeso se ho fo de e bi ba me ho fo oh nana na se hu se udwale nsuo kura na ye nsuo gu lo bam kwa se fiogu ho kura na ase ho fo na wadwale ya epo akoduru epo ase de na ene mo obelay me ba wo kan ho na mani asem so me ka sunsum asem spirit no na di yewrem na uduru no shake bi amo me ba ne kura de time a wo yire ni free mani a me hu say won so ase ne de ehu bo me pa na nso na me yehwia yenyi de na eduru no minti me ensame o se bibisa no ya na me bi mu ni se o se nsu ase no ida se akwa mienu ida se obeba ana o mba sa na odwene se oh na me dwene se me saba okay ni pana me na ne ko yin nti na me dwene se me saba ye mi hu se ye won su ase no nsuo ne wosoro na ye wase na eboba ona ase nko from ma wosoro nsuo na ebo asoche no ebigu na ase de wosoro na ase ne bi so wo fom de wosoro no kakra wo fom anti de wo fom no otimtietiam anti ebo asoche na ebigu na ase ana ewo nsu na ase wow from masoroda me koye no me ba beje di say me twam bosome miensa na adekro nti kura me koye kura na me hu no akọ se nsu na se bosome miensa die ntima okoye na wo huni na me hu
na wo ho na boso miensa na unhu no adekro no na ba to meto sesi nsu ase no mo kasa mu didi oh yendidi nsu na se wono yendidi yakasa na emra me hu se ye won nsu na ase na madam fu ni gina me nchen ya me bo madam fu di Natasha nana mano katoye wadam fu na woni ne koye no uhun na uhu se modun nsu ase no me ye Natasha obo ni din na no na mano katoye sa proposu na miasa nsu na ase na mano mp won kasa ai sai na tum baby mo kono skoro na munya kro zo nduri de bia de be chibia na yes abro sign de bia de be chibia no ko baby foforo ade chibia o baby amoko sa boso miensa ti ebe ka be na wotwe me fancy 7 days ama tam na mi hu ma be wata nana ite woni mama wata tena si din komo hu ma me no ne ma me no edin komo bisame ade kwenti ame baaye okay chile mo chile okay wotume me ba no wotume tumi ba nana tumi as say okọ nsu ase no okonya aye no nana sisi tumi no edi edwuma na adi tumi ni de me de boani pa okay me de tumi ni boani pa no wa fa ma say fabi okay me ba me nkum ni pa okay me nsaya de enso me ya de okay eba hu se kan go me na aso me ba me hu me yenu eba se me ka se go si kan yisu sisia sa asem ne su sada ya kurana be yi sekan no ti se bi obi wo akontuom na bia wanya abayama ne pa emwa ben hedipa no o fa so da nipa ne frame okay the number no go screen as no frame okay so onya frame pe na me kasa gu sikan yi so na me de tu fu da kan yi mo sa asem ne su sada kurana kete nana utumi no wo de no uyusu tegale ne atiamfre mamo ne uyusu no bia na meba minim tegale bia minim atiamfre ma de minim ene ewiem tumfo okay ene ma no wata ena minim ase tegale ne atiamfre ma ne yimu omo oma bi o bejai omo ye kete omo de ne to mo teta anu he ya abofo ankasa na ye adwuma tegale de mo teta la anu he ya se de meka no me se adwuma ewema tumfuo ene maamo watabeye tegale ntimi me de mensesi me bo ekasa adwuma maamo watabeye ekasa kan ye kitame se tegale ntimi enye na eba ye hu ne me biwa ka betima chechire ye ne me dwedi ye didi ni me disi ye me didi wa ade we adaka we ane adaka we ye we motumfo adaka na we ye maamo watade maamo wata adaka nana we nso we ba me hu abeben wa ha ahwi wa si na adaka foforo so awi wo si ewiem matumfo adaka nana de we so di adwuma na edie sa adaka we ahwewe me ba wo hwe ma wo hwe me de me hwe ma me di frɛ ewiem matumfo dwuma di adaka we di pa ene di ndie dwuma di adaka we di ni se obi adi ubone na wo pese unso uchia ni pakro ne so ka udi pakro so bone ni bia wo bubu obi agu ho se woni ha wo akontuom na se bia obi abu kwasea ana se ebia
say bia obi aye wade bia enye na wo se utua no so ka no bia obefa oba bia kodu abuchiri no oba no say ofanya bibiem etum so tua no so ka sadaka we je bia obi adu sika obi de oka wade usika bia obetua obeso sadaka we ya obeso obi gu form obi no prasase ho man so bubu gu form adaka we ya anu wiema tu fo na de frɛ okay ni ma wo ho na nya be ka se Ghana for you TV me say ye wurawuram na de ye wuram na ye wuram nso nana ese adaka we ni dwuma ye die no ye say wo de say niema me desire die enti nana sadaka we enya die se bia obi pese obefo obi epadwuma opa niema sadaka we ntimi nye nemo se obi ebu obi kwasea opese obi ebubugu form ne sa niema no obi dam ne sa niema we ya sadaka we na yi ana we aha so mamo atade wode woye niema yi nana se bia obi tukwan akodu abuchiri pipes obre pass se beka pipes ya dwuma di also utimi di hujuma no mitimi di hujuma ntina mikita se ka mienu no aha nana enti se bia obi tukwan obi pe ba so nana oba ha so mo bitima ba ni nyina gina sika yesu okay e ka se sika yesu na me di 2 of so e bia de ba ko ni ha on so come ba so bitima ma de ba o abuchiri o pe ba come ba bitima ntina mi su ma no wata e ka se sika yesu na me de tu efunada ka yesu we mu sa asem no so sedden et say me yene fala yes enkele didi also so a o de free wioma tumfo na sikan so te bia obi pipes won dene na onyi pipes no o de sikan ka bom na de to adaka yi mu a pipes sabe kana de ni nyan se on fresh number no number de screen so on fresh ba la ni bibi adaka we the flada ka yesu we umu ni safe na adaka se obi mpowu na se empa ho be 30 minutes na se me kasa gusi kan so di tuma se ni pa na kra akoduru hin se akoduru hin entwa mu 30 minutes eti me nyane ni pa ko aha na nya botere o ya ka se nya botere o pa se obi ewu se bi obi edofo bi ewu ntufu mu na se omu ba mo na se pe se ni pa no ye 30 minutes and pound enya maya wo be nyane pa wow aha me nyane ni pa mako 17 wo ba ye no nyane ni pa 17 wo free su ase ne ba ye nyane ni pa mako 17 no Ghana for you TV me say ye de enema mu odun ko ana ye de brewo nana awebe what much awebe dwuma die die me ba awebe die me yi wona dada me se me hwe ahwehwe yi mu e de fe ewema tumfo eno mu contact yes awebe na de frɛ onu kasa okay nana se sa fundaka wi de wo menchen ha no me se ne fa so wi no de awehwe no wo no o chese awehwe no se oba no ho na se obi ebu kwasea no o fa awehwe na ohwemu a no afre ewiem atumfo ti ewiem atumfo omo mutim odene no na wafre wo mu to ofre sa ewiem atumfo no mutim odene ba na woni ewiem atumfo na kasa eti wo na obi wo akontuma wo waboa oba bi ama oba na beduru nchen oba na beduru nchen oba na kire se wo de onfa anya hwe biem no wo no sa nipa no pese otua oba na ka na se woni ewiem atumfo na di nkomo no ma contact oba no spirit no oba ni dini no no mdi aba no mdi asesa adaka yimu na se oba no de opese eto no ha na ato no na wo so a abayama ne wo abrochire na abayama ne bi wo ntine me bi ase wo bere no saa nipa no so no se obi ene de abayama ne ato so opese se nipa no utwa ne ka o se ono so one ewiuma tumfo no contact no mo edi nkomo a na se nipa no wage ne dini no de ahya adaka yimu
na se ne pa kono wo tua ne ka a wo kire ya be kire se abebeyi so e wo dwumadi ayi die o se enwiema tumfo abeben sa abebeyi oboma o so bomba ko a ba bia nipa no wo bia se dambo a e be kono so twale a e be kono so se wo ka amfa no hwewo se edan mu bɔ no se wo num su a entram no se wo didi a kase hia no ade bia opese eto bia no obom na wo hwe sa ahwewe mu a na wo gini pakro no edini e de to sa adaka yi pe hey na dam wanya no etidi obehia ye obehia se nipa ne dini oyo oba obefa bebe ma bia kodo abruchiri obu kwasea obese bebe man oboda ma abruchiri a o se ni dini fa ni dini bra o gini dina o batum o de tuma na hedai na wato anya no ana o se oba me busan se nana na we su ana nana e be kire se we su ye maame wata ye ka tumi pa e wo wiasem nyina honhoma okura tumi kase pa wi Nyankopon firi wado o pa ye maame wata wono ana wo kire se maame wata no wono su nie na mom ode sikan na meto so sikan ma na o timi timi so o se sikan o ka bom mienu no o ne pakro no o bo ne pakro dini adwoa ya ofoli kwa musa hwan me pese odo me pese oboa me pese me yeye pese me yesei on de yedi nko an on de yedi nko an am watan so de eyen hoduma o kire se when de Kennedy no they are fresh spirit no my water spirit is human too for spirit you what the fret na ebe wi a afiwa what kas ka bom pampan odi awuram odi wuram a he so abate pa an what say we say o pese o ba ko empokura na se bia wa wo man ko na pese o bebe ma wo ma o de frɛ no na se frɛ no ba no na no ba no ana mesa e ma wo na no ba no ye 0591 476754 0591 476754 nana kofuba bi wo sorry wo haye me me fel kofuba agrada ana isi awasa aba bekasa se die wo si wadin tikebi ana se die wo si wo buzu o meka ana mo se kofuba agrada wo se san never me to me say agrada was a son as on sign. We are so who say at the bia wo yen oni Onyankopon ndamasa so baby so say obey papa so am papa e oni Onyankopon ndamasa ti me de me to me say agrada was a son as on sign. Say this gari say no cre say no cre we need mo she me ma ko bida nti me nkondem obi say ana say nti me yasa nese kufa agrada waben so wabio so omiyo e yoni ni Nyankopon se me te me ba me die ene hia me se oba ya ye bo me di pa eno ne ade a hia me na agrada ade ade me ni mu hwe se e ma fo ba me ha e be pemoa e be titumi no agrada o ma ada me so me nko na hoda enti no mi ntimi nkire se e bia se wasesa na se won sesa na se wa bia na se wo me obia de a oye ana wo hwe aye enti na agrada de de bebra ebeya tayi ntraso nana ise udini pa ise pa obia de fraudi Natasha Natasha ana ene ye no ehia ya ene na atwen komo nana ye ko kabit ma kan se ni bi futu ya na se ni bi a kire apefo mo hwe wo sisi ya ba medas asama metumi akane se ewiase ya ewe
ebe oso mu se bibi wo wiase se bi obibi ni wiase dan ke ntupu bibi wo wiase ba ntina se ma miti maka ni se wa wo hweme asema miti maka chera ni se wo hia mo wa frame number egu screen so na boa wo hia mo wa frame nana number egu screen so no nana Natasha ene konfuba wo tono kwani konfuba wo de ifudaka eye adwuma wie mi konfuba we de Ghana for you TV me di wa dance say so get informative crowd to na mi ntwa na wo na dance die hu a me de beto wo say wo wa ben na wo yusu ma no water spirit any wie to for spirit edi adwuma eye Natasha oyo ben fo ba me kanfo na mo say wo the friend wo problem bi so bia friend say opeba say ope akontuo so tukwan say wo tukwan e wa buchi na ope adwuma bi mu ope adwuma ana say the opeba ope onka tasema e basa na se friend no number na good screen no ase no wo friend na wo benya na anopa awi anwumere na kasa ono na kasa no na what wo twetwe ko mo pa ko problem nya kire no na ana ya ba na so ye no we do see say subscribe na ye de e share my na e fa o channel bibia ko na obenya bibia me do see ya bye bye Ghana for where mo amode hye mo ade nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansan che kre wure ne me kotokwa fre na me senwere duan kanta egumi so asaw empanyimfo so ne wo fru duapa ne pia no ne opa bibia kotokwa ne nye na bro sawo pansam dem sam polon sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for you TV me kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi aban sika ho na abe hu no o konfo e ho na me scan Twitter ye na me kye wo mo me shirawo Ayokasia Pia and I make for amount. Keep watching Ghana for You TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment, and share for more videos. That's it.